Ay, naglong. Pasok? Ay, hindi. Manon. Nice. Nice one, keep. Aki! 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 Huwag ka tatalikod! Huwag ka tatalikod! Ay! Depensa! Baba! Tara, Basri! Intak! Intak tayo! Maglulong yan! Ito mo! Maglulong yun. Ah, parang kilala ko to. Ano tayo? Sa kabila po, sa kabila. Ay, parang kilala ko tong team na to. Counter press! Bakit na yan? Panalo natin yan! Lapit! Manon! Ah! Nice. Free kick, taking the free kick. Hoy, baba! To. Aki, baba! Aki! Ano meron din? Bro, Lapit doon sa post! now bro is taking the free kick. Aki! Aki! Who's taking the free kick? Oh, Riley taking the free kick. Oh no. Hey! Pasok yan. Kaso lumipat! Riley, di malaki yung goal post. Ay, wala. Lumipad eh. Kumukha ba? Kapitik ka na kasi. Eh, Bakit? yan na. Tara! Oh, wag magpumiit! Bugs! Tara, atin na! Panon! Manon! Ah, shit. Counter press! Nice one to mama. Pero mo sa pwede. Takbo! Kay Riley! Oh, foul. Go, pass play! Ano, ball? Takbo! Atin! Shit. Head! Atin na! Kita mo agad! Drop! Nice! Pasa! Manon! Manon! Ah! Counter press! Tara! Ah! Uwi na! Pasa!
Aten, touch, touch. Aki, atras. Certified lovable, certified pedophile. Uy. Kinukuha na kalaban, tapos tayo matitrip. Okay, gitna. Ayan. Atin. Ayan, atin na. Laban. Dali mo dito, sa side. Yan, very good. Dito. Kaya naman, taas mo, mataas na mo dito. Ay! Ay! Nice! Ganun lang. Giga-niga. Akala ko maglulong na naman. Labon. Ay, labon. Out of way. Nice. Hi. Aten. Kevin, ikaw, Kevin. Baba. Paul, baba. Lapit ka dito. Okay, go. Gitna. Ito, mamaya papasok kami. Riley. Nice try. Riley, react. Go, Riley. Go. Oras. 7 minutes po. 7 minutes po. Bait Makadus yan. Huwag kayong ano dyan. Makadus yan. Kevin. Sino pala nag-gano'n? Di ako sali, no? Binaba niya. Kita lahat. Minsan nakasamit dito. Go. Sang. Ayun o. Ay. Kanina pa namin titignan niya ni Paul. ni Riley, Lauria. baba. Naglong. Keeper! Hiro po mo. Taka nakabidyo. Yare! Keeper! Nice one, keep. Manon! Angat mo dyan. 8 minutes. Uy! Oras. 9 minutes po. 9 minutes po. Mati ka na siya magsalita. Bill, huwag kabahan ha. Nga. April kasi eh. Touch na lang, tumatalon yung bola eh. Ha? Tumatalon yung bola. Matalon siya. Ito sa taas. Uy! Kuha! Manon! Shot! Dito, Aki, dito. Support! Pangatin mo. Support dito. Okay lang. Woo! Corner! Nice
10 minutes na nga. 10 minutes na to. 10 minutes na. Uy! Grabe yun. Sayang na. Grabe ba? Galit na keeper nila. Ikaw keeper. Batang-batang yan. Pigilan mo ako. Pigilan mo ako. Hindi kita pipigilan. Shot, ball, shot! Ah. Nice try, Paul. Outside. Aki! Ano, gasis tayo. Ay, kala ko ano eh. Bah. Ay, hindi. Ito. Oh, ano. Riley, stay! Lloyd! Wala na sa pa. Nakagol ka, di ba? Hindi. Kaya. Wala na sa pa. Nice goal. Ay, gagitagol pala ako. Maglulong yun, oh. Sino right wing si Nakagol ba ako? Riley? Si Riley, ano di ba? Right wing. Riley! Ay! Nigel, Manon! Nigel! Takbo mo! Shot! Sayang. Corner. Sayang. Ilang minutes na lang, sir? Jane! 1 minute. 1 minute na lang, Tito. Ay, 30 seconds na lang pala. 15 minutes na. Ay, hindi pa. Ilang minutes na? Buti na pinik. Naglaro ka simula ng play? Hindi. Video ka? Video lang ako. Nag-video ka simula ng Kawati play? ko! Pasok! Simula ng play? Jane, ikaw, Oo. Jane! Ay, sige, ikaw ka na nakalabas ka. Ilang minutes na? Pa? 11:49. Isa pa! Ito mo! Ay, goal! Shot! Ano score? Sayang. Wala, di nakagol. 2-0. Sino nakagol? Ikaw tapos si Riley. Oo nga! Kulit ka. Maalala. Alay, kawatan na. Nabaldog ka yata eh. Nabaldog ka ba? Sino yung isa nakagol? Ha? Ilang minutes daw? Si Riley. Ilang minutes daw? 12 to. 3 minutes na lang, sir. Ay, oo, nakagol pala si Riley. 2-0 pala, no? Ay. Diba? Nakagol pala. Ay, no! Romantic ko. Hindi, wag na. Pagod na yung mga yan. Keeper! Balik. Boom! Nice! Let's control, boogs. Nice! Nakagol pa ata yun, no? Okay lang! Ilang minutes na? 13. Wala na kasi sabak. Dalawa na lang. Sabi mo, waste time. Isa na lang. Oras! 13 po. Ay, oras. 13 nga. 13, last na ka. 2 minutes? Waste time na lang yun, oh. Waste time. I-pick up nyo, tapos bigla nyo sipahin pa bali. Riley, pick up bali. Pick up bali. Ay, yawa. Pick up bali. Pasa! Sayang. Oh my. Last 1 minute. Ay, oo pala, nakagol pala ako. Nung, Yun! ano ba ginawa ko nun? Basta pinasok. Assist ko ba yun? Assist ko ba yun? Assist yun eh. Assist ko yun? Assist pa. Saan ko napasa yun? Ay, oo. Yung trinay Ay, mo hindi. i-shot. Yung ano ko tas- pa penalty dapat yun yun. Oo. Hindi lang nakita ng keeper, nakatalikod ka kasi. Uy, dalawa kayo! Oh my. Yan, waste time. Oo. Ba't kakamayin? Lah, Eh, bakit kayo nagmamadali? Outside na. may pagbanggaan ka. Nigel, Nigel, kaya mo yan. may pagbanggaan ka. Go, Nigel. Nasa... Last 10 seconds. Oh. Ay. Time na yun, no? Touch. Ano yung last 10 seconds? Ayan, 6, 5, 4, 6, Hey, Ben! 7, 8, Tatakbo yan! 9, 1, tapos na. Tapos na, 15 na to.
Hindi, referee yan. Ayun, nag-check na siya. Last play yan, last play. Oh, last Last play, play last play. tayo. Last play. Dito, dito. Nigel, ang layo mo. Nigel, ang layo mo. Pasok ka na. Ayun pala, oh. Wow. Hoy! Uy, sayang. Wala, keep it. Out ball tayo ha, out ball ha. Nice one. Yeah!